Yan guys, lalagyan natin liston yan guys. Yan, pintuan yan guys. Yan. Pati yan guys. Lalagyan natin liston yan guys. Yan guys. Baka nyo guys. Lalagyan natin liston yan guys. Yan guys, bali ang gagawin ko na dyan guys, magpuputol na ako guys ng liston yan guys. Yung sukat ko yan sa dulo-dulo ng pintuan natin guys. Yan, tapos pino-45 ko nga rin pala yung dulo nyan guys. Tapos lagay ng stick well para maganda ang kapit guys. Yan, pako natin ang pakong finishing nyan guys. Yan, sinusukat ko yan guys, tapos naka 45 yan. Yan, naka-actual na sukat lang sa pintuan guys para saktong-sakto guys. Mas naka 45 yan guys para maganda guys. Yan, ganyan lang siya guys, simple lang siya guys. Yan, huwag natin kalimutan lagyan ng stick well. Yan, ganyan lang guys sa paglalagay guys ng ano guys ng listan natin guys. Yan. A few moments later. Okay. Yun guys, bali nakapaglagay na tayo ng liston guys. Ayan guys, yung liston na nilagay natin guys. Yung mga kanto nyan guys, naka 45 yan guys para maganda guys. Kasi pintura, yan guys. Yan, paglagay na tayo ng liston guys. Ganyan po ang tama pamamaraan ng paglalagay ng liston guys. Yan, bali ito po pala yung gamit natin guys, stick well, tas pa kung finishing nail. Yan, finishing nail na di na kasya moldings natin guys, liston kung tawagin. Yan, pag ano tayo guys. Yan, yan guys, pag mag-fix na tayo guys. Yan, papansin nyo guys yung mga kanto nyan guys. Yan, yan guys, yan siya guys. Yan guys. Yan, nalagyan natin lahat yan guys. Nalagyan natin lahat yan.